Game to na sa itong exhibition match up dire sa Tangki Ono, City of Naga. May daw kang timatan Erne sa game 1. Kini game to na. Padayon ta ha, bisag ang korte perti ng Lapuka, perting Danguga. Para makuha ang premyo. Ono 0. Servisyo atan. Edsel. Side out. Ono 0. La, kumbati. Ipit. Lisuray atras sa naglaperting nangugay. La. Kini parados. Al, sound. Atan, daganal. Nasa Aljanre, oh. 2-0 na. Ini para 3. Edsel, sound. Anarang atan, eh. Naras buaya ring Lapukon, eh. 3-0 na. Al, sagang. Ipit na sad. 4-0 ta ha. Basiyo na sa dire. Maayo ka pagka-serbisyo eh. 5-0. Ono 5 ha. Atong game to. Al. Breaking pa man, saglapo kayo. Servisyo atan. Al. Servisyo. Pang kuha pa. Lah. Okay, Ono 5, kini para size. Pokot, side out. Ini pa dinoo na ning Aljanre ron, na. Out. Ono 5. Kini. Out ball. Mataan lah. Pang. Side out. Ono 5 lang yapon. Servisyo Erne. Al sure ball. Side out. Servisyo Al. May sudsod servisyo mo Al. Servisyo. Tagak. Size Ono. Change court. Al, perhatian di dagan. Size Ono ha. Awak Jordan ko so, di dagan. Nakuha. Tinggal di atas na. Inside. City Ono. Baka niya tani kanang way uwan ba? Atong promoter ning atong bakbakan diri ha. Sa Tangki Ono, City of Naga. Si Pads Pungasi. Og si Ernie Basalan. Mao na atong mga promoter. Dupling kwarta ni atin hindi Basalan. Dobling kwarta ni. Padayon. Bakbakan. Rain or shine. Bisag ang korte na, mura na kuan. Mura na kaumayan. Noibi Ono. Gis Ono. Lasto. Servisyo atan. Lah. Uha. Master na jagwanan. Bang! Ngigay. Mura lang ko oy. Nagduda ko ni bright kini duha. Bright kini ron. Servisyo para 11. Imulo. Uha, daghan highlights ani. Basakan ko ni good. 11 last ball na para 2 ducks.
Ana, para to ducks. Ah. Kuha pa! La! Sound na! Kuha pa! Ginubatay na! Nagi-out pa ni Mulo! Sus, ano guna para gimbal? Servisyo! Para dos, atan. Idsel. Bang, kuha pa! La, kumbati! Alagdango kaya! Lisa papagig at tanay. 2-11. Dos! Allah! Loaded ni bola ni ko ang lapok na araw! Allah! Kaya ta! Tiagsik oy! 3! 3-11. Allah! Pamahala na kaal! Para makagukod! Ha? Puno mas lapok bola ila! Hilam usa na tan! 4-11. Pantay ha, ulhon ng atan. Ang bola nga punos lapok, iya ko ro ulhon be. Tanawon ta. Ah, dyan rin butangan pagbato. Nag-ulo ko na rin, sakto kayo ni. Bantay tan! Ulo na rin matay! Bantay nyo ka niya! Pila na words? 5-11. 5-11. Lara. Aloy. Kabulingit pag naong sas. 6-11. Okay ni ball is life good. Bisag mag-uwan-uwan, di mabuhig way volleyball daraw. Bisag nagkalapok. Ball is life lagi. Aloy ay. Ano? Lao. Ora, karga na sad. Aljandri, gikargahan na sad. Ha? Ah, kargahan na sa glapo ko. Karga na sad. Sure. Ewan na. Ala, pokot. Tagi ba? Kaya mo ka tinagod. Ay, di butangan. Ang di mo tangan. Para daog na ha. Allah. Para daog. Awang bula. Kargado. Lagi, nara. Para daog na. Siguroon ng tani. La, kaniha. Allah. Para daog ni. Siguroon mo niya. Nara. Oh. Allah. Servisyo na. Siguro ajotan kay daog na ni para daog ni. Sabad dogod ang ade siguroon. O masamad ka ba? Didakan na mo. Masama didaklang. Amok sisilin. Oh, didakan nang para palit amok sisilin. Para wag tangmul-mul. Oh. Kada. Sud. Daog na. Champion na sila si Atan og Jerny ha sa atong exhibition ha. Match up dire. Tatangki Ono City of Naga.